Danido bisha marhaba mashida majibu umpare kaudura mparani rimwambieni ukana ranzinde mfumtsano ila raona na vanhu kunulise ejuma rishele waje ejuma secrétaire général wa intersyndical ambiwa ya jirande ho gendarmerie ajirande ende haonesiwa réquisition ya signewa ni préfet du centre wakaya watsahao gendarmerie et police escadron wa déployer majeshi kuharima ze établissements publics zote ili wende wazingare hafadhi bango na mafundi wajoka hanza wasomese ikanga bofundi wanzende asomese abuliwa ya somese abenge ngebidio wajau misinye mkataba misinye engagement ya ukaya karitina ruhusa ya ukaya harma etablissement rikensi mkonsi hamada ula raukati ula o harimaze etablissement za hatu engagement ya ukana karno perturbe et ordre public le baya likayabu haukaya ramba ukana zenukta hizo sinukta wa Muhammad asionjo zisinye par contre ngardo ringanga ukana karna utia msajaja harmaensi abokana perturbe ordre public chaka na ringam engagement ya ukana uka harmaze etablissement za hatu rikensi mikonsijama daila au karna renga engagement ukana karna utsa ha demande rifanye manifestation pacifique harme mabare au kayongio kinyume neze sharia notamment de sharia mshinzi au sharia mshinzi shahensi ya hatu mirini kai fursa ukana gardujua kufanya manifestation gardujua ukansi harma mikonsi harma za etablissement za hatu gardujua kufanya marche pacifique avec ça nous engage à pande huo avec randa ukana karna usteli requisition sanga dosteli ni sharia Nirenga engagement ukana gardujua de sharia naonga vérification des droits et des libertés syndicales hiyo de engagement ikao rirenga ifanya conférence de presse et Pomotsi rifanya na emission Pomotsi harmaze emission hizo na conference hizo rikao hobeli ya dialogue social na mripare rijeri hadisi baleda lao la he crise inu sijeshi lijove harmaze établissement shama hadisi mbabio alhamdulillah serikali waishia waripara yemfungili botasi au totu magara ya mahadisi ndirede hafubi serikali warambia ukana inono ekaya kwa halu revendication kaudo msahao alafu rikanda mwambie ukana za revendication hizo zote pia sans exception serikali wazikubali les revendications hizo kweli hizo revendications kazinu haki hizo kweli hizo nongo nyangu hata rambi wa ukana mengoni mwezi ndongo chao ye wanrohazi wa komori ho jimli fungwa rumiao lashte do wakati mrondo la retraite hande habi wa kande atahe mapesa ajende yatowe hakubali hande atahe mapesa kama pesa yakabidiwa yatahe na serikali abonyima lashi tetaka bidi mdofanya ngoja mada hizi yabende yabo zenukta hizo zonti pia riziki bali
bali rehensi ya mise en place ya et cadre de concertation lazima uduge tuto mchiansiani watu kaujibu ramba ukana yabo abenge narinikiwa de propositions concrètes ukabanu ngabonrongo ikao izo purement technique izo ngar amini ukana eke commission imetewa en place wajodunga notamment amade question ya caisse de retraite singar amini uka yonge bidio hamade namna directrice ya caisse de retraite arambi ukana ge bidio ya finance et fonction publique et éducation et syndicat ne caisse de retraite onroja kenzi wa hadisi izongar amini ukana yo katura mashawiri ho la tabunihuni shabanu ngabonrongo ikao hiyo simpaka wandua kenzi harmai commission hiyo hata sababu hivi hiyo hazifanyiwa notamment hadisi ya kusiza avancement ikao epo ya hasi avancement hiyo wale mzazi mshikaze katika sasa shari kubaliano kana andehoria et cadre de concertation basi et des avancements wale mzazi abengeri kahanza rinikiwa des propositions concrètes par rapport surtout à question à sous avancement et directeur de cabinet wa président de la République harambia ukana hizo karna ujwa habadogo bana ukana ngabanzao hazi zinaweza fanywa ushio kanga nzao bade bafanywa control watolwa mrahazi wa za kweli ne wazandrabo ne ani bafanywa na control physique na ndini abenge hizo mpaka hazizo zifanyishie rimwambia ukana ujokaradi bwana directori hazi hiyo isaifanyishiha hazi hiyo ifanyishiha harmwe masio mararu ifanyishiha au niveau de l'union kabatsu tsaha ndongoza hazitsena ze control physique kwezi zisazifanyishiha kartuta harejezwa hiyo akahanza insiste rimwambia ukana banusi ruhambiao yabo ngasina wandu wakaharima e controlio tsawanuna na bana wazambe warego mrongo wamba ukana effectivement hazizo zisazifanyishiha bal 95% ya hazizo zisazifanyishiha yabona mrambie par rapport ya hazizo zasaisa enga mfikirio hindi chaharambia ukana na mkerabi rizie banu rirohere de raonde e fonction publique riconfirme ka kwelizi hazizo zifanyishiha rione ministère de finance riwambie rishie rai hao gardoro ndi rondane banu besho leo inu rijere to proposition concrète baba na mimi kama ndo msafara rikubaliana hapo replier renza tu opule wao wajivuru atambese 3 heures de temps ou 2 heures de temps waripara wambe ukana na rudire jela na ministeri rejeri continue mahadisi shabara henda wala directeur de cabinet wa président Kajakabo hakabala hambaka pashia par contre et ministre de la fonction publique haja harambio kana banu hata tipara ne directrice générale de la fonction publique kao okweli yode wode ulona zehaz wode ujue za fanshani za tufanyishiha waja basi wabue mahadisi warambia ukana wambia ukanga mrogo mjoparape warambia ukana rikampara ndibalo rijari confirme ukana zila marambia zo kweli hazi ya husio control ya huandro hazi ho jimlifu ijoke uka sababu za avancement fanyishihe zisazifanyishiha mimi ministre de la fonction publique damzi confirme bana directrice générale wa fonction publique ardiazi confirme haba ukana ze hazizo zisazifanyishiha pia wabakiwa na ndongo watiti yode de mna 5% ulio yabo wakawandua resha ukweli de manière générale hazizo zifanyishi yabo garada mbio ABC octobre ze
hazizo zendogo za hize etoma hize avancement hizo jeje njiziana baturi wambia ukana ewa abengi abo abasainu ritsikue mali nari nikiwa de proposition concrète harima zema de zahab zim handani mradi ukana mkandisa zenyangu mradi ukana emadonea hawana nyaswatuliwa getoni wasfulani karitu kanzito biski na beri kubale amsorandi ya datukana siku fulani au mwezi kwanza ili mwisho na domingo mradi ukana ze avancement d'après zafanyishiha mabao kazifanyishiha ngarifikirio kana ngaritofanya ze avancement pia au mbili au nzima na mchori mradi ukana ngarifikirio rijerifanye avancement fulani mradi uka rijoka upadwa ze avancement izo ziha na vole mbili gabo ye effet administratif gabo ye effet financier ke jajo mkinishiha mru ya libwe avancement rahamru ya jayon administratif ma ukana sai nuiroa mrambie ukana muda fulani situation administrative ngejo regleha muda fulani situation financière ngejo regle hata ze points la zote pia resida hiyo mrinike de propositions concrètes basi kama mrinika ze propositions hizo garjom miani na robo ya pili garjom miani mrinike 48 heures ba 48 heures ezo ngarfanao garjom ringa ze propositions concrètes marifanyazo au kabanu ya greve yinu si wanduroho la tabuni hunu sisi decide shainu assemblée générale yafanywa nzuani na yafanywa mwali na yafanywa ngazija garjoru diri pare assemblée générale haukabani engeze ndongo rambari jerizide ai mjama ba ukatsazi hizi sasa mkini hapi ya karjojo nda rawambi rijo wabalia rombe kana bwala za vasmata zinu anyinyi wa homo adome na madema renge na yatisatiba yo karjojo do tare shema na ranzore nda rawambi do kana zila warambia haka mjanjalizo shamtoa de proposition lazima arjo warejei wende wapresie wambe ukana yabo zinu date zilo raisonnable hauzinu zinu faisabilité bokonga rona ukakweli yo jom kinishiha raprécier gesala dans 48 heures garjom alafu kamri kubali 48 heures yo rijom miani na nukta ya saya ze disposition ya serikali warenga ukana ya fumdaru ya mau ze etablissement pia ngwabe hao masoroda zendeza ke hama kazerne rijom miania basa ine burabu mahadisi mahadisi endele yao ze disposition hizo zizilwa haukabo kartu mana ranziri bwa mahadisi haukaya ekatide namna hiyo yekaba fanya rentrée eyo ifanyishiha hasibabu des négociations au hasibabu lo jeshi bonda harmaze likoni alafu mala asafi ya serikali wa haraya wamba ukana montikana homnikanize 48 heures hizo kasisi pour nous et rentrer se fanyishiha yabo yo problème ya hanyo kaka mjenda sisi rentrer se fanyishiha depuis le 16 ona bange bijoza kuruzani seuka karitsina wakati wa ulatsa yabo e 48 heures upande wake hajakubaliwa iza kadabili upande wa hele jeshi le jeshi karnaka ulitoa haukailo likahu jalitie hifadhi ya heni wanzende asomese na bano na mjokanga ba mafundi walotari wende wasomese ilonga libehon lela tie hifadhi aibu riwambi ya ukana ye hadisionga muona ukayonge maslaha monsieur le ministre jotsa habanu kwezi dawane kabine ya hao mfanyi msafara msede hule msedeza likoli zilomo mijinze na msede harima lycée de référence le lycée Sadma Meche
mwede manjie sali hasali mjem rejeba mjem rambie ukana ekabanu dans une semaine dans possibilité ukaba je bafanye kuri za conditions zilio harima sali hizo ekawa ukweli gaba jojo fanya vanu ze 48 heures hizo na msorengezo kana hizo disposition za urenga ilize sali zirengeziwa zijo somisia babanu maudu kabati na mnabasha rende soti pia bajojo kamsomo iloti Kongo vanuri fanya greve ya mwa edmi no keja tongeza ke kabati mwa hawavalidewa wanda ukanabona mrinike 5 minutes irdera fikiri waroha wardi warejei waja wamba ukana balazi la rahamba ramba eni wanzo johenda eni msuhanza kanahenda lejeshi ngajokaya na mjojo handa mwede mwabe ukakamsunjia mparuwa ndo hanyu mkonsulte shal muhimu yabo se proposition kazijaja waja usena épreuve wa monao lejeshi talila avaye lycée les établissements zirende ha caserne abengi abo dubara waswili abengi gabona itendo zero ikawa shifanya lazima zambe ban haukayanga si en pleine négociation wa para ma journaliste waja wadiso filmer na urenga mafoto sisi rishanga parce que il n'est pas de notre tradition ekawanruende harma hadisi wanru hadisi wanru elewana hawaka wajafa declaration hau wakako elewana wafanyaze photo de famille fa declaration shao wajarge wadokana chorge mafoto hata arjotimis cha en pleine négociation kabo wananyaswa kabonze waripara wamba ukana deja harma site ya ministère de l'éducation nationale warifilme c'est antizo micro kama mdurongoka alhamdulillah rabbil alamin syndicat ne serikali ngamonao donc okwele ni mndu yakawona kajonja mbazon rabo hoka ndunguri onobori rongo wao borakansi ye mndu harifanyia description wewe mfungulie huvashati la jau hukanti jau shabana kanti jau donc kwa sababu hamwelewano maudu maparano wanazionigwa parao wareje harmaze etablissement aibu wakoma dhamana donc riwambia ukana ala kulli hali akituja mada hiyo kejaka yo hakimu ifanye almuhimu wakati la ritoe fatiha rijua rezatu riwambia ukana almuhimu si karja rompe négociation haina wakati mjori para garjo huti abengia ika muhimu rijeri mwambienie information hiyo ka yabodo mbaba hanu ranzijuzi hata jonra leonora waswili karitsu jua yengo ajorudiwa ripare karitsu jua yeko na ripara karitsu jua maudu tsenango ajorudiwa renforcer le jeshi yengo ajolitoa Allah alamu odo ajwao shal muhimu abodo mbaba hanika odo rawasuli hata leo hii. Assalamu alaykum. Salam. Assalamu alaykum. Seha ukwenji Zimbabwe. Wanu ekale onga mono kale tengo ekale jazimba haku wanurifanya section zilo regional kabanu ngardoro kana banu fumbuni ngabo alo fumbuni banu ngabo alo hamahame ngabo alo dimani hata heze region pia ende mana leo mtona tengo jinji haku banu ngarifanya kana wanunga kontigo aromaze region ili wajihadisi wa hadisi suhala ni yawo tike president kanza nikeni tijoshanga kale okamtona tengo lazima hamade zantuza ndani au kabanu ritoringa unu centre ritani habanu ngari hadisi. Assalamu alaykum. Salam. Ewanu swala. Naam. Damro lushemba vi situation ilo nzwani na mali. Situation ilo nzwani na mwali
d'abord gamjwalisa situation lo Mali baada ya maguverneri waparwa warengeze disposition za hao ili emafudi warejei ili emafudi wasomese a défaut maguverneri ngwajorenga zihazima za hao Mali guverneri hapara madhamana wa sindika hajaha wambia ukaya na mwende mwanjie ba ikaka mjanjia ngamjotolo hazini nekamtolo hazini sina mwaniani au kansi ntushilo jania kwa jamba hani ya mtu abenge hapo ngamwambioni ikanga manzao zila za muhundani emakati ya Muhammadi Dobi Muhammad Ali Saidi abonge na mambeka msuhenda sha kari mwabenu kezonde zito muhundani izo de situation ilo Mali waonga mjuao wananyasi walo Mali hamade na mnaraza mba harmaya Assemblée Générale waona eka de conscience hiyo ya madhamana wamba ukana narifanya namna tsayo na riparane wanade madelege sindiko na rido jirande harmaze etablissement haina usiku shariti somese baturu wambia ukana bo kaya dena mnafikiriyo shangar aminio kaya sise kidhamana nena mnarijuao gari aminio ka wananyasi wa Mali il n'est pas impossible kana wende wasomese akaya amadena na rama biani waishele zizi wao zila warendwa yoti impossible ka kwa somesa zuani wao wakati gouverneur anisia paro yambiwa zila fazili yambiwa yeye kajawa para ya wa terrorize shaha wa para habana mjemna biye mahoza hali isendika wade wa mwambia amba kanabonga mwedonga zija nende na wambie zenrugo sendika wajai ni shezo wa johamba shahama yana namnamzi juao ngabo wonra jina wafanya zio menasi amjuka radhi de sensi wavumbwe bani shanga wonra jina wafanyao ze menasi talari mwambia no siku wahe Assemblée Générale ukana sisi rende mzwani ruono situation ili nzwani rahare jarege decision ya greve inu ramba ukana ngariri yao ukane kama donza bafanyie greve nzwani wandungu wa just here ukanga bo itiso nzwani bali hata wananyasi warambia hata mpaka dabaha warambia ukana kwa agenda armaze établissement cha toujours ze pression ze menasingizo iyo de situation rijuao iliyo masiwani maintenant iliyo hunu ndi hori liyo ngari rijuao ngabo wananyasi juziri lo harma sitting bala wahenda harma ya certains établissements wa namranzie abo banga sitoari yo realite kana jayal shal muhimu karja hundra habari kana gabo établissement unungazija wanjia wa wasomao abambe sekaba wa mafundi wa Johanza wende baisho abaja mapolisi shambe se wa harambabi barisujua kawa joba ndai masihu kama walala wa shiewa wajua somese shal muhimu gabo
la preuve ane ribara jabalabo tasir jarabo kananga bo list iliyo banu eni mrutsi banu kana ujamji ya hunu ndio nafasiri au ka atangabo walo na affectation za hunu no amboka kwa ujamji ya hunu shangabo amboka ongwa jomjia karitujua wao wajomjia wasomese mwamba mwanzo wasomese karitujua wao serikali watsofikiri ukana wanu wandruboko kwanza dai ngwajo kusomesa shali muhimu yode namna zedogo za fanyishiha buharimaze zile etablissement kunu gazija wala biabanu kaya wafanywa list ya wandu wajokonjia wondio wasomese ngabo wa hatu ngabo watso wa hatu ndio wandu wao kama wafikiri namna hii amwemu mayatu ilosu ala boko local sina jawabu bana local tibula bana karad andi ana conseil de discipline on doit décider on kama ushahidi wa hii za mwali mto ushahidi naam lesu ala la mwali dhukuru la bana salamu alaykum salaam kamto ushahidi ilimrambuwe ya ukaya vanu ngua yesha kartujua yakabanu mavamana waredesa wanu kweli wahisio zeto mana walolizo abonge wo shahidi ntoba kaza logonjoza njoka uza babanu mtukufu gouverneur Fazul zonrabo la mitayari ya nishitaki mana zongizo na ushahidi rika mwali lado wakati ya rengaze dhamana riona na dasina ili rendera hadisi babiri njue habari mana lado wakati ya votiwa rimwambie babiza mahoza ho liho dizo sakaza hondo wananyasi wakati wa mtukufu Muhammad Ali Said Arabia ya ukaya amushiendo na mwambie wananyanyi masendikaliste ya ukaya mimi tofauti nola ya kabanu mimi demokrat na warenso uhara manamba shabani wengo njue namna hangu wambie waje njeni hajisi watifanye hatamba uhara daze ndongoza wahunda wakati wa mtukufu Muhammad Ali Saidi zintambisha nonondo wambie wajijeri hadisi mwishe hizo manama mfungulia ndabano ambaye ukaya risasi mtukufu Fazul ya rumiliao wananyasi leo do ukaya zilaza muhundani wakati ula Muhammad Ali Saidi desjo muhundani leo ngari mransi zaoni mhukumu nyinyi ni fasira yao ngari mransi zani nyinyi mhukumu fasira yao yani handa mimi tofauti nola ngamsikiti honeza muhundani shaila risasi emananya ya irumia jana ili yakadamize ze haki zao wananyasi alibosho cha mwali yone risasi tena ya warumili yao leo yao tofauti au yao sawa atemwi ayo garjo to china si intersyndical harambi yazo a de reprise ukaya miongoni mwa zendo gozi mtabishao dabala mwali arendeha en état à part ya ukana mwali kabati sindika idwamba ukana ngabo madai nzuani na gazija alors que mafundi wa mwali waongo wahusiana nao na revendication hizo idwamba ukana mwali kwa tsukada uno wananyao hasibabu ya ukana ngabo itiso et ce qui fait que mwali sindika hizo harambia waja wangu jojo henda ya reporter plate Karim Kazandrab auzimiti tena zabar za gouverneur Fazul zikayabo mandeli ya Shabani kata mandrabo jojo henda nshitaki bahiri hadi sina harambia ukana ze problemu za hondoana nyinyi wa mali zerelika za hao yutimba hindu yomba hindu ntiti
yore huza karafu mahamzima ritojo ngamjofanya jitihadi hata ni wanike mapesa yayo noze problem hizo zilao ibenge ka daraja manda izole wazi wasili yabo mruna amini ukana ye mowo yoto haumowo ilobanda parce que mowo yongama anizo wati yale ongo azito wao na wakati ustoena mna waziti ebonga mndu katujua mrambe kwandi wanu madhamana wajawari lele hauwanu wandu warenga dhamana wakejuma kwamba izo wao na umasulaha hamakali mekao katina faida usoni mwandu kaundo wa watawali izo nizo mimi nakanza nengeza usoni ma governor Fadhili izo hana mbiazo harambiazo ka ujimlifu chakata na mbiazo wa miche rikaya hapo yabo amtoka radhiri rambe ukana naam Murijue ingari roho bantu hafikira hinji ajege joka ukaya kina ka ukaya bo izo rjomo biani dokana raha kari rimab izo rawambia dokana kari surompe mahadisi ekakari tsuonana iyo fasilo kwa jaripara na sikarnato juar de ministère rambe ukana na mripara ni sawa jori para garjo dara hadisi shawa jau tsenarka hanza muamini kaya ekaya rende wende nyinyi mrambi ya rende renge mada itanu rimwe ze mihima yinu ihundana shawiri rimwereni eni mbavi watu handa wariti ya unkodeni surtout ekari jua ukana ndio hule nio rakau fikiri lazima ripareni rimwambie nukana inde mbavi serikali wanga wajo ushida wakili sasa hiyo nyinyi enamna mafanya assembly general mwamba ukardi greve nyinde mjo ujamra biokana abasa inu kairirenge mbavi inu abodo bani kando rili amanjeso yapo Naam. ili wandu waramuwendo banu karna bari rubuzana na sinao hata yo na masikitifu voyakaya omahala enda hata raka utsabaliana nukto ikao kaija husu mahutajio shala mahutajio madeli zambo banu wanda ukaya wayajibu opia mahadisi akawa endelea namna hiyo kaijaka lazimu ike ritsadaliana yabo asbabu de nukto ya husu zelera mengomi nena ne rawatsa hayokaya mengomi nena nane afwan rijejeri yele sheye marengo ya hatu izo za lawana kaijaka lazimu ike rirubuza na sababu de nukto hiyo abonge rilawana yabo yakahindri wo waindao no muhabili rentre yao sai lunga mshuhudi yao manazini urwambia ya ukaya eka omhabili huo kaujafanyishi hasawa mahabili batura habili yabo yoti rentre katwanza rentre ikia madeheli maipanga ya majeshi rentre ya ukaya wajokanza wende wajokanza kwa wende yoti rentre na rihadisi nonondo rihabili rentre ya kikawaida da sina anyi wowo rielewa yakaya watokanza usiku wa jana oroha yabo emananyasi musamfungulie ya habili ya ukaya dondi izo ya rentre maudi riele occasion izo wakahanza niwaambia ukaya sisi karna ufanya nomba manda hizo mpaka rireje ya marengo ya abonge le swala lino helila haja vanesa jokari kubalia na boda sinao jokari ripare marengo ya hatu usiku wa maudu uende mfumtano ili rijeri mwelesheni ezala wana shabo ngarcho hamba ukaholiwa hara ya nukto hiyo ukaya zelera hizo razitaha yabo ngari jori mwelesheni hindri kao karjashila raelewana na sinao abonge beseka waripara ukanga rejeyo asibia ukaya wajawa hisi ya ukaya lilagiri walizingara kaljaka na fasiri wala kaljaka na faida asababu ndizo wandu washuhudi yao leo asababu ya ukabanu hiyo lazima waelewe ukadai ke mkinishia ukanga bwana nyasi ikao waazimia wavunze ravu wakati hamasikitifu asababu kayo anjabu ya kaze bio sinurendao zinubio za hatu sonti pia zinu faida za hatu sonti pia kabati fundi kabati mru ikao geharma ze domana za homsomo
ikao kana ure faida heze ndio redao zini alafu imkini shia ya ukayanga bwana nyasi ikao lewo waodo alitambisha wao harmai bwana yini yabonga mrambu wao ya ukaya daike wanda enamna hiyo sha eza kweli eka mwananyasi mfungulie kajahea harmase radio nezetele watima nao ya ukaya rentrega jo fanisha sababu ya kari elewana ngamonao wanazioni kwa nahoenda harmase etablissement parce que wanazioni wao somesiwa ni mafundi na sisi mafundi ngasi harma greve yo kaitsinziro uyelewa ngaijo habili wefu mdaru ijao tena de namna inu hiyo na yabo yo ketukabo ngari tore yao shaizo de sekweli kambue matoma hona na mbue matoma ne mwali ekaza mbisha bani okanga botamu da bamulo uhara zuani da bamulo itiso shabanu zedongoke lazima sifanishe kawaida abonge mkini eka izo wajoju habantasi waziono wacho urambua ya ukake chake na faida wazingare giri ya ukayampa kama hudu ala ni ya ukari wambia ukabajibano hata na ike rende garjole la hundre ya ukaya ze klasi wizo kasita yari za ukaya ziri renge asibayo kanga bonkudisi njika bondongoza lazima zifanyiwa wajori para bese sha ike kwa jari para mkini sisi garjole je wambia ukayema no basa valari kwa shia daba mana zinu negociation swada si swadao radi sama hadis raka uyelewana ija inuktoa inu richarjari izingamanya ngatoto wareje isisi nenda bya ukaiva la je mono ya ukaya rikana hake mwambia ni wakati mpaka mzingare giri na mrini keze nsumengo minena na emkubali Esilera mengo na hizo emzikubali wakati ywe kari kubaliana yabonga rendo ndira singenro zila mfungulia hababanu rihundre majawabu mabenufu namna ukaya karim rejeini armazi assemblée générale ngarto jari mwelesheni ndongozi joka mbenufu ili mshine mjitamke soni zoranzao ngaranzao masuma ngaranzao benufu armazi zoto kubaliana sina ho ili yekari changari mweleshe yao ni zikembenufu anyuju mshine mjitamke abonge amma wachori para amma sisi ngarto warejei rendera mbya ukaya ngenari kamilishe zila nakubaliana rirenge zelera mengo minena 8 zahani na mwelewa ukaya zelera mengo minena 8 hizo rawanza na kwa janza ngarjo zifanya sababu wakanga lazimu rirejeye marengo ya hatu abonge ekawa kakubali jana yabo chokarambiso wazaja na zelera mengo minena 8 shatsa inu sarla ta usiku zima yabo zelera mengo minena 8 yabo basanga zijoa data ya hoa hawe mfumsana abonge yode azma ya hatu wala ngabo elema muhimu rabidi reverse ban ukana ukweli abodo bala ka ebalbala harmai mahadisi hatu na bwana waziri wa homsomo abese waja huyo shabaha na mrujo kwa ruhabanu ikange na mwana nyauti fundi endea mtaho msaada huo problem zero ilona sina waziri ndo ka waziri katuelewa namna jerarenga masuala ya toya hahe au ya toa hewa eche rendera mfuriziza vanu zi avancement izo za ho andro ontipia na sisi inusi sendika ya ho andro hazi ontipia ema na andro hazi watoyida nyinyi matsorengezo ka nyinyi ndo mahima mwidai hindri ekamtsono kana ilo girimu msisi na mkera dhirambema hadisi yani husumimi ba ndongo za avancement izo za ho andro ontipia yondogo ya hadani nyinyi tidondro haziwanyiche nyi mafundi mdingohe kwa ala retraite emana manzao ze masuala ya husu retraite ministre de l'éducation echa tondra shawiri nonga bwana nyanyi wafanywa hazima hala fulani le suala loko ja paroli heza hindri wandu ontipia ngwatingo libiwa SMPCF abenke banu ganyina ugirinyi mafundi abenke na mkera dibanga mwanao heni ulo na mananya ulo ho production heni mana ulo na mananya ulo ho finance na wakera dhie baga mwishiao le swala latu ilinuka latu hanganiwa haukali ntila hatu wasiche na wakera dhiri juhe bando zirolio banu sisi riwambia ukana sisi ramba wananyasi watijera dai
shae tradition yone sokana banu wokai hodaba kana kamjua mwadai banyinde mnigo tuongezare ndamba hindu na mkera dhiraboa na nyasi kakamja baba sawari rongoza izodo warambia ambao kana banwani masuala ya education rifanya manu masuala ya education no masuala ya education yone problem banu ministre okweli hajotaha ikeba no gardera discute izo waende azamba ukay masuala dera discute ye carte scolaire dayo ndo ya hewa eche ikengardera discute harmaze formation za mafundi shandro ko za basma izo tiza hae izo za wandu wanti pia halafu yeye mawaziri wandu wa jina yo production ewa finance ngusiuho ewa agronomy ngusiuho yeye katusiuha na ribeu heze ndongozini bazi tizatu asiche haina mtu wa